pagsalig sa Ginoo, dako kaayong tulubagon kining mga pastor. Latuson gyud maayo sa Ginoo kining mga pastor nga nagpahisalaag sa katawhan sa Ginoo. Nga diin ang pastor sa born again nanginhas og membro sulod sa simbahang Katoliko. Mao gyapon ang pastor sa Baptist, pastor sa Pre-Methodist ug pastor sa Seventh-day Adventist. Nanguha og membro sulod sa Katoliko ug ilang gipa membro sa ilang sikta nga sila ra gyapon nagtukod. Ang mga inosente nga mga Katoliko nga wala pa gyud mituhop sa hunahuna o kasing-kasing ang pagtulunan sa Katoliko, dali ra gyud nabingwit aning mga pastor na ay pastor nga nagsaad gisaaran ang usa ka membro nga og magpasakop ka diri maluwas ka, bahala ka magunsa ka diha, magbuhat pa ka og dautan. Once you are here in our church, once you are saved, you're always saved. Grabe nga pagpanglingla sa mga pastor. Kay kung tinuod pa ni sila, dapat dili ni sila magtibuagsa, nagkahiusa ni sila. Daan na nagpasidaan ang Ginoo nga sa ulahing mga panahon moabot ang mga mini nga mga magtutudlo ug mga mini nga mga propeta nga magpahisalaag bisan pa sa iyang mga pinili. Saludo ko aning mga Katoliko nga taliwala sa kalisod, taliwala sa mga kawad-on, gihanyagan na sa pastor og bugas, tinapa, noodles ug kabo apan nagpabilin gihapon sa Katoliko ug wala kini biyahe. Kining mga pastor nga maoy nang lingla nga gigamit ni Satanas aron nga magkatibuag sa ang katawhan sa Ginoo, dako gyud ni tulubagon pag-abot sa panahon. Atong nadungog ang iyahang komentaryo. Kining usa ka devoted sa Katolik nga naghimo siya og komentaryo niya. Iyaha po nakatungod, di ba? Niagod taron sa Pilipinas, the expression, the speech of freedoms. No? Doon na tayo katungod mo pagawas ato ang side. So atong gipaminaw ang iyang komentaryo niya kay di unta kumuhatag og reaction ani guys, pero tungod kay gi-mention man yang Baptist atong tubagon katong ni-mention yang uban nga sikta ilaram ng kauban man na nila mga reformers man na, so atong tubagon guys kay gi-mention man yang Baptist. Matud pa niya nga kining kuan dako kuno tulubagon ang kining mga pastor na ako di ko manghilabot dito sa ilahang kauban raman nilang SDA kanang born again Pentecostal Methodist mga reformers man dili unta mo angay, ikaw dili unta ka angay masuko kay kauban raman mo ana no, nag-reform nagkuan na sila nag protesta gawa sa inyong halwa. So dili ka angay mas malipay bay, mas masuko bay, malipay ka nga hindaghan mo. O karon kay giapil man nimong Baptist, giapil man nimong Baptist, nya kay Baptist man ko now. Dinhi ta karon ng istorya, ang imong mga komentaryo wala sa kamatuoran. Nahimo ka nga dibutado sa imong relihiyon nga dala ni Magellan sa Pilipinas. Pero dili ka dibutado sa Ginoo. Agi Bible imong yung gi-impart sa imong komentaryo. Now, akong isulti sa imo nganong ingon ana ang imuhang dagan sa imong utok. Ingon nato nga ingon ana ka sa tawag ana ingon ana ka dibutado bisan ang imuhang kalag mo adto nag-impierno. Imo pang gi-appreciate ang mga Katoliko nga imong kauban nya morar ba ka nagtabang ani nila, imo lang gipa paganaganahan kay gusto niyo mapugngan ang kining mga tao nga mogawas sa inyong halwa. Pero tan-aw na to guys, nganong ingon ana ka. Okay, 2 Corinthians ang Biblia mo itong ipahisgutan kay ngano man kay kini mga tawhana guys
muangkon nga sila iya ni Kristo, pero sa tinud-anay lang ang nakapurdoy ni sa ato ang nasod kaning ilahang relihiyon. Nganong mingutag kaning iyang relihiyon o kaning ilang mga sakop nga nagdumala sa atong nasod. Mo ni nakapobre nato kining ilang relihiyon o kining ilahang mga leaders sa atong nasod nga membro sa ilahang relihiyon. Tanaw na to guys, kanong naaning yang utok, tanaw na to ang 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ingon siya, in whom the God of this world, kisa man ang God of this world, ang yawa na, hath blinded the mind of them which believe not. No? Muna nga masuko siya walihan ang ilang membro kaluwasan nga sigurado kay mao na suko siya ang yawa guys, masuko gina siya nga maluwas ang tao. Masuko gina siya nga ang tao maluwas. Muna ang nagbuta aning hunahuna ani niya, pitok-pitok rabang kalimutaw niya, ha? Okay, tanaw na to guys. Sige nga sa Bible. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Klaro. Isa, lest the light of the glorious of gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Klaro guys, nga mao da ining ingon ani ang iyahang pagkadibutado, masuko siya nga tudluan ang tao o kaluwasan nga sigurado kay suko ang yawa nga maluwas. Unlike sa kanang uban ilang gisik taringan lang kauban raman mo kay pangutanon nimong Seventh-day Adventist, mingon raman ang Seventh-day Adventist nga way siguro lahotay pa. Ikaw sad, wa poy siguro uban pa nga relihiyon dia. Kauban man gud mo. Mo na nga ayaw kuan ang tinud anay ang baptist kay mo magini gitukod ni Kristo nga simbahan. Kamo nangangkon raman mo, nangangkon mo. Murabag yuta nga nangangkon mo si yuta nga wala nakapangalan sa inyo. Unya ang nakapangalan diha kay baptisma na 15 kung naka-bersikulo sa Biblia. Kung mangita ka na ko bersikulo, tagaan ti kag 15 ka bersikulo sa Biblia nga gibalik-balik ang baptist. Una nga magisgot og baptist naa na sa Biblia. Magisgot og Katoliko wala na sa Biblia. For your information, guys. Okay, salamat sa inyong pagtanaw og maayong happy watching.